360 grama jogurta, svejedno je tekući ili čvrsti i onako ćete sve kasnije promiješati. Ja sam koristio tekući sa 2,8% mliječne masti. Možete koristiti i onaj u malim standardnim plastičnim čašicama 2 puta po 180 grama, znači stavljate ukupno 360 grama kako sam već rekao. Korica nešpricanog limuna, opcija po želji ako imate i volite. Ja imam domaći nešpricani limun i čuvam ga u dubokom zamrzavanju kako bi imao koricu baš za ovakve recepte. Možete i malo ribane korice naranče staviti, biti će još intenzivniji miris, ali i okus. 1 žlica aroma vanilije, ako je nemate, dodajte žlicu ruma ili nekog drugog alkoholnog pića. 2 žlice ruma ili nekog drugog alkoholnog pića kako sam već rekao, a možete koristiti i bezalkoholnu aromu ruma, makar će alkohol kasnije ispariti u prženju, pa budite bez brige. 3 cijela jaja, ova moja su bila mrvicu veća, 75 grama šećera, 400 grama glatkog pšeničnog brašna, 5 grama soli, malo više od pola standardnog paketića praška za pecivo, stavite ukupno 7 grama. Dodajte pola, pa sada dodajte preostalo brašno i dobro promiješajte. Ostavite 10 minuta na sobnoj temperaturi, a za to vrijeme zagrijte ulje. Pazite, temperatura ulja ne smije biti jaka, već slaba, to je tek tolika da se fritule prže. Možete provjeriti s drvenom kuhačom temperaturu ulja. Mjehurići ne smiju biti veliki, niti se ne smije pijeniti, tada je to idealna i srednje jaka temperatura. Nakon proteka vremena, to jest nakon 10 minuta, smjesu za fritule promiješajte. Vadite oko pola velike žlice, pržite najmanje 5, a najviše 6 minuta. Ovisi naravno o veličini i količini koju ste prstom istresli sa žlice. Moje su nešto malo veće, kao što vidite, nekih 20-30% veće od oraha, na primjer. Ne morate ih okretati, same se okraću u prženju i po tome ćete odmah znati da li je recept uspio ili nije. Ne upiju niti malo ulja. Odložiti nakratko na ubrus da upiju površinski sloj ulja i posipati šećerom u prahu. A možete ih uvaljati odmah vruće u krupni kristal šećer, znači iz ulja u šećer. Onda će se šećer zalijepiti i biti će kao one kupovne, recimo na adventu. Nisam stavio grožice, to je svebe natopljene u rumu, jer moji nisu baš neki ljubitelji. Vi svakako možete ako volite. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji eventualno nisu stali u ovaj video, ali i preporuke za brojne slične i pristupačne recepte.